एबे जो AI संगे होची I think publishers are again the first to say दुनिया कौन थोड़े चेंज होची तोषित पाणिग्राही न्यूयॉर्क रे केबुठु जब आम कंपनी टा आरंभ करथि कंपनी आरंभ करिवार कोन इच्छा हैला आपण AI कंपनी तो आमे भी करि पाइबो बट आउ गोटे प्रॉब्लम बाहरतला पब्लिशर मानकु फेयरली कॉम्पेंसेट करि पाइबे ये कंटेंट यूज करियो AI प्रथमे कोन AI किमिति आमर कथा बुझी पारिबो आ मनीष भया कथा कहि पारिबो ते आपण तो टोलबिट कंपनी रो फाउंडर जनरेटिव AI को नेकी जो क्रेज बढ़ी ची एटा भलो ना खराब सर आमको तो भल लगे फैक्ट्री रोबोट आसले राइट आमे अधिका जिनस बनै पारिलो जिनसर दाम भी कमी जो रोबोटिक आसीगला आमे प्रोडक्शन बढ़ाई देले हमर कॉस्ट कमी गला बट सेठी हमर जो वर्क फोर्स अछि फिजिकल वर्क फोर्स तला सेतरे कंप्रोमाइज हला तो से वर्क फोर्स वर्तमान अनएम्प्लॉयड जो माने फैक्ट्री काम करते से माने जाके अन्य काम करले राइट तांकर पिला माने अन्य काम सिखिरी माने जाके अन्य जिनस बनाइले ठीक डिस्ट्रप्शन हेई पारे बट इन जनरल इन द लॉन्ग टर्म माने देखियो गले के जने बही लेखुतला गुरु सो दैट वाज देयर ओन क्रिएटिविटी एबे मु जदी तीनटा चारटा वर्ड दे देबी से वर्ड बेसिस रे से मते स्टोरी लिखि दे दोछ गूगल रो आउ को जगह रो को पब्लिशर मानु को चोरी करी आनी से स्टोरीटा से मिसे की दो निकी मते हां सो सिटी मो क्रिएटिविटी कोन रहला एंड मु तापर से क्रिएटिविटी ना भी नै जीवी एंड से क्रिएशन टा मु दे दे मो ना रे सो इज इट ट्रू और नॉट I think as a society हमको सेटा टिके भाबिया को पड़ियो कि जो माने आर्ट रूट सेटा माने बनिची से माने किमिति माने पैसा पाइ नमस्कार स्वागत करछि मु आर चैनल एंड आज मु बहुत खुशी अछि मु भगो न्यूयॉर्क रु जने गेस्ट आछंती एंड से होचंती टोलबिट कंपनी रो सीईओ एंड को फाउंडर सो कोन ये टोलबिट कंपनी एंड न्यूयॉर्क रु से ठीक आसीबा कारण कोन से विषय सब जानिबा प्रथमे तांको वेलकम करिबा एंड आपण जानि खुशी हेबे से हम ओडिया पिला ना तांकर तोषित पाणिग्राही तो चलंतु वेलकम करिबा तांको सर नमस्कार स्वागत करछि रेडियो चॉकलेट नमस्कार केमति अछन सर भलो अछि केमति अथो सो सर तोषित पाणिग्राही आपन को नाटा ही यूनिक लागु जेमते नाम प्रथमे सुनली सो सर न्यूयॉर्क रु केबुठु मु न्यूयॉर्क शिफ्ट हेइतली गोटे वर्ष तळे जतला हम कंपनी टा आरंभ करथु ता आगु बॉस्टन रहथुली Boston so what were you doing earlier for the last 10 years go to company re काम करथली toast it's a point of sale company restaurant point of sale POS company so mu join करथली सेठी when it was 30 people by the time I left माने 10 years later almost 6000 people माने 6000 लोक काम करथले सेठी so सेठी रहि के बहुत जिंस सिखिची सेठी तांकर जति माने कंज्यूमर प्रोडक्ट थला माने फूड ऑर्डरिंग ऐप वेटलेस रिजर्वेशन से सब जिनसर मु माने डिजाइन करछि बनैछि भी टीम लीड करछि व्हाट वाज द नीड टू डिजाइन दिस टोलबिट एंड इन टुडे कंपनी आरंभ करिवार कोन इच्छा हैला आपनकर 1 to 2 years ago AI रो बहुत क्रेज चालछि यस AI राइट समस्त गोटे AI कंपनी आरंभ करछन्ती आमे सेटा देखि भाबुथु कि AI कंपनी तो आमे भी करि पाइबो बट आउ गोटे प्रॉब्लम बाहरतला 2 years ago हबो तमे बदे देखि मे बी यू saw New York Times is suing OpenAI and a lot of publishers are upset right so सेठी जेथि मीडिया कंपनी थिले माने AI आसिया परे समस्त माने they got mad they got upset regularly AI कंपनी ऊपर Microsoft Google Facebook OpenAI समस्त ऊपर कारण कि तांकु लागला कि तांको कंटेंट नै करी AI बनाइछि बट किए तांकु किछि माने कॉम्पेंसेट किए करनाती ओके सो आमे सेटा देखि भाबिलु कि माने सेठी जो कन्वर्सेशन चलतला यूएस रे बहुत लोक कथा होतला कि इज दिस कॉपीराइट थेफ्ट राइट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट IP थेफ्ट राइट सेटा कोर्ट डिसाइड करिवो राइट कोर्ट डिसाइड करिया पई सेटा माने 5-6 वर्ष लागि पारे राइट जो पब्लिशर माने ट्रबल रे थिले सेट फाइनेंशियल ट्रबल रे से माने 5-6 वर्ष परे नथिबे राइट जेतले कोर्ट डिसाइड करबो सो आमे सेटा देखि कहलु कि नाइ दिस इज ए मोनेटाइजेशन इश्यू गोटे नुआ बिजनेस मॉडल दरकार गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार सो दैट AI कंपनी माने पब्लिशर माने को फेयरली कॉम्पेंसेट करि पाइबे ये कंटेंट यूज करबा पाई सो सेटा पय आमे आरंभ करलु AI प्रथमे कोन जो माने भी हमकु देखुचंती प्रथमे हम जानिउ चाहिबी चारियाडे खाली AI चर्चा चलची तमे तो जीमेल यूज करथिबो जीमेल रो तमरो जो स्पैम फिल्टर अछि सेटा AI रे चले क्रेडिट कार्ड कंपनी रो जो फ्रॉड डिटेक्शन करंती फ्रॉड डिटेक्शन AI रे चले सो सेटा माने बहुत वर्ष हला हम संगे अछि एबे जो गोटे नुआ क्रेज आछि सेटा होछि जेनरेटिव AI
जेनेरेटिव एआई गोटे नुआ जिनस जोटा माने एबे केते वर्ष होला आविष्कार करछन्ती लोक माने माने रिसर्चर माने एआई केमिति आमर कथा बुझी पारिबो आ मଣିଷ भया कथा कहि पारिबो सेटा गोटे नुआ जिनस जेनेरेटिव एआई को नेकी जो क्रेज बढ़ी एटा भलो ना खराब सर आमको तो भल लगे गुड फॉर सोसाइटी माने it will make people more productive at their job माने देखो you can compare it to जतले फैक्ट्री रोबोट आसले राइट आमे अधिका जिनस बनै पारिलो राइट अधिका जिनस बनैले माने जिनसर दाम भी कमी जिवो राइट सो सेमिति एआई एंड दिस जो ऑटोमेशनटा एबे जो आछि सेटा माने बहुत प्रोडक्टिविटी गेन माने स्पेशली जो हमरो व्हाइट कलर वर्कर माने अछंती Okay. राइट तांको पई बहुत माने सेटा बेनिफिट हबो व्हाइट कलर लोकन पई बेनिफिटेड हैला सर बट आपण जेमते कहले रोबोटिक आसीगला आमे प्रोडक्शन बढ़ाई देले हमर कॉस्ट कमी गला बट सेठी हमर जो वर्क फोर्स अछि से वर्क फोर्स सहित आमे तो कंप्रोमाइज कले हम वर्क फोर्स जोटा थिला जो फिजिकल वर्क फोर्स थिला सेतरे कंप्रोमाइज हैला तो से वर्क फोर्स वर्तमान अनएम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड मे बी हेइथिबे केते वर्ष पई बट से माने आजिका लोक कोन फैक्ट्री काम कोनाती राइट Okay. सो ओवर टाइम दे लर्न दे गो इनटू न्यू फील्ड्स right Okay. I think we can agree that mane in general for the population compared to mane jo mane Britain re jo industrial revolution jo to aramba hitla quality of life is way better now right जो माने फैक्ट्री काम करते से माने जाके अन्य काम करले राइट तांकर पिला माने अन्य काम सिखिरी माने जाके अन्य जिंस बनाइले राइट सो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्स right maybe in for the first few years right टिके disruption हेई पारे but in general in the long term माने देखियो गले I think it comes out as a benefit बट एक्चुअली कोन असुविधा थिला जोटा कि आपन को एक कंपनी स्टार्ट करिया पई बाध्य कला जतले AI generative AI माने आसिला ओपन AI जतले माने बाहर करला तारा चैट जीपीटी पब्लिशर माने काईकी ओपन AI ऊपर आगितले बिकॉज से जो जेनेरेटिव AI टा शिखला केमिति कि मଣିଷ भया कथा कहवा पई से शिखिची माने पब्लिशर जो लेखा जो बाहर करछन्ती टेक्स्ट बुक हो कि न्यूज़ हो न्यूज़पेपर हो आर्टिकल हो जा हेले भी से थ्रेड AI टा ट्रेन हेकरी से शिखिची कि आमे मଣିଷ केमिति को आम भाषा केमिति यूज करा है केमिति आम संग कथा बसिए राइट इमोशन केमती यूज हाँ करियो सो सेटा नेकरी पब्लिशर बहुत अपसेट थिले सो आमे सेटा को देखलो तापर कहलु कि यू नो इफ यू माने इफ यू लुक एट द ट्रेंड AI को पडु जाउची राइट हाउ डज इट इंटरैक्ट विथ द कॉमन पर्सन राइट एवरीडे पीपल केमिति AI यूज करिवे तमे तो रिसेंटली गूगल यूज करथिबो राइट गूगल रे जदी गोटे क्वेश्चन पचारिबो तबे तमे नोटिस करथिबो कि ता ऊपर गोटे ब्लू बॉक्स आछी यस एक्स्ट्रा ब्लू बॉक्स हाँ. जोटा क्लिक कर देला आ तळु को जीवा दरकार नहीं जहां हाँ. इंफॉर्मेशन सेथरे ही मिल जिवो हाँ सो तमे जदी विराट कोहली बिचरे कोन गोटे पचाइलो से संगे संगे तुमको आंसर दे देबो राइट जदी से आंसर दे देला तमे से आ वेबसाइट को क्लिक करिवनी ना विकिपीडिया को जीवनी राइट न्यूज साइट जो लेखिर बाहर करछन्ती से साइट को जीवनी राइट जदी तमे से साइट को न जीवो तबे से वेबसाइट माने मोनेटाइज केमति करिवो पब्लिशर को पैसा मिलियो नहीं कारण अप अंटिल नाउ इंटरनेट रो जो 25 वर्ष माने हेची राइट गोटे माने इकोनॉमिक मॉडल टा कोनटा अछि एबे इंटरनेट रे आमे जिबु गोटे वेबसाइट हमको एडवर्टाइजमेंट देखेबो आ से एडवर्टाइजमेंट थ्रू रे वेबसाइट टा पैसा पाइबो जदी AI जाइकी पढ़ी की मते आंसर दे दला मु केबे क्लिक करके जाइनी सेठी तबे पब्लिशर माने हाउ विल दे मोनेटाइज ओके पैसा केमती मिलबो से मनको आ जत्ति की अधिक लोक माने से गूगल को जिबे कि व्हाट्सएप रे भी अच्छी एबे मेटा गोटे तमे ताकू पचाई पाइबो राइट जत्ते अधिक लोक एबे सेठी यूएस रे एबे गाड़ी रे भी आसानी तमे ताकू पचाई दबो आ एबे जो एप्पल एबे लॉन्च करिवो तार नो आईफोन रे iOS बोते 18 रे ना कोन कि सिरी भी बने इंटीग्रेटेड विथ चैट जीपीटी तमे तो खाली जिनस पचारिबो से तुमको आंसर दबो आउ आमे वेबसाइट जीवनी जदि वेबसाइट जीवनी तबे आउ गोटे कोन दरकार आउ गोटे नुआ इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे नुआ इकोनॉमिक मॉडल दरकार जो थ्रू AI कंपनी माने जो थ्रू कंटेंट पाउछंदी तांकू पैसा दे परिबे और सेटा आमे बनौछु टोलबिट रे माने इन शॉर्ट कहयो गेले यूट्यूब रे जेमति कॉपीराइट इशू लागुची सेमति वर्तमान AI कंटेंट रे भी कॉपीराइट इशू लागिबो एंड लगेबे टोलबिट कंपनी एंड सर वर्तमान AI रे कोन कोन हे परुची जो जनरेटिव AI अपन कहिले वर्तमान तो गाड़ी रे यूज होची गाड़ी आंसर करची हमकु
मोबाइल फोन से भी यूज होची आउ कोन काम अछि वर्तमान एआई रो माने एक कहबो गले जेनेरेटिव एआई ऑलमोस्ट गोटे माने मिरेकल भैया Okay. से जिनसटा माने केबे केबे मते भी विश्वास होनी जिनसटा कोन करि परिबो सो ऑब्वियसली आमे देखिचे कि माने एबे स्कूल रे पिला माने यूज करछन ताके एसे लिखिबा पई Okay. राइट तमे जाइकी को हेले टॉपिक रे तमे जाइकी पचाई दे पारिबो कि गोटे 1000 वर्ड रो गोटे एसे नेपोलियन ऊपर गोटे लिखे से लिखि दबो तम पई राइट से सब माने यूज केस तो अच्छी बट सेटा सेटा बहुत ट्रिवियल सेटा माने ऑलमोस्ट टू डायरेक्ट राइट मु गोटे एग्जांपल दोची एआई एटा नै कि माने इन्फॉर्मेशन को माने ऑलमोस्ट डेमोक्रेटाइज करि पारिबो जेतले माने आम फील्ड माने टोलबिटा कोनटा एआई कोनटा टिके एक्सप्लेन करिया पई माने केबे केबे मते माने हार्ड टाइम आछि कि ओडिया सेटा किमती बुझेबा काको राइट Right. आम विषय बोधे जदि कि ओटे लखिला इंग्लिश रे राइट सेटा मोन नानी कहबे कि मन आई कहबे मु पढिबी Okay. राइट से तो इंग्लिश पढि पाउनांती Okay. सो मु नै कि से लेखाटा को चैट जीपीटी रे पके देबी कहबी एटा ओडिया रे लिखे ओडिया लेख से ट्रांसलेट करिबो डायरेक्ट इंग्लिश रे जा लिखा हिची ओडिया को ट्रांसलेट करके मु सेटा फॉरवर्ड कर देबी हेले सीए बे बुझी पाउचंती कि इंग्लिश रे कोनटा लिखा होची सेठी ओके माने सो द एबिलिटी माने लोकंकर से इन्फॉर्मेशन बुझीबा पई डेमोक्रेटाइजिंग से एक्सेस टा सेटा बढी जिवो राइट तापरे आमे तो ऑलरेडी देखिछु टूल्स लाइक मिड जर्नी राइट ओपन एआई केबे केबे माने देखौची कि तांकर नुआ जो एबे बाहरीबो वीडियो मॉडल एबे आई एम नॉट एन आर्टिस्ट मु ड्रॉ करि पारेनी मु आर्ट करि पारेनी बट मु जाइकरी मिड जर्नी रे मु टाइप करि दे पारिबी मोर गोटे आइडिया कि मोर गोटे माने डिजाइन गोटे राइट से डिजाइन से डिजाइन टास्क जाउची Okay. राइट ता माने कोन जो माने आमे तो एबे सॉफ्टवेयर लाइन रे अच्छु आमे काम करछु बट जो माने यंग किड्स थिबे जो माने भाबुति पे आमे आर्टिस्ट नो राइट तांको पई एबे गोटे क्रिएटिविटी आसीला कि हाँ आमे भी गोटे जिनस बनाई पारिबो आमे भी गोटे कहानी कहि पारिबो राइट सेटा गोटे मैजिकल जिनस राइट आउ तापर माने एबे कोनटा बहुत चलछि एबे सेठी माने इन्वेस्टर कम्युनिटी रे होछि कि इन्वेस्टमेंट इन एआई इन the workplace AI for white collar workers जो माने ए गोटे एक्सेल शीट देखिबो एठी कॉपी पेस्ट गोटे मारिबो से सबु माने जो माने टीडीएस काम थिला सबु ऑटोमेट हिजबो तो सर एटी मोर गोटे क्वेश्चन अछि जते बेले केही जने बही लेखुतला आगुरु ऑथर हुंतु किछि गोटे स्टोरी लेखुतले सो दैट वाज देयर ओन क्रिएटिविटी एबे मु जदी तीनटा चारटा वर्ड दे देबी से वर्ड बेसिस रे से मते स्टोरी लिखि दे दोछि सो जो स्टोरीटा से मते लिखिक दउची कौन सेटा गूगल रो आउ को जगह रो को पब्लिशर मान को चोरी करी से स्टोरीटा से मिसे की दउनी की मते हां सो सिटी मो क्रिएटिविटी कौन रहिला मु आइडिया सिना देली बट द क्रिएटिविटी स्टैंड्स फॉर समवन एल्स एंड मु तापर से क्रिएटिविटी ना भी नहीं जीवी एंड से क्रिएशन टा मु दे दे मो ना रे हां सो इज इट ट्रू और नॉट सेटा आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स माने एज अ सोसाइटी मु सेठी कहे जतो मु इन्वेस्टर माने से कथा हो कि this is maybe the most valuable tool humanity has ever created. Okay. Ame yaarthu mane valuable tool kebe bhi banenu, right? For the next few years, kete borsa pai, I think as a society amku seta tike bhabiyak padibo ki mane jodi mu mid journey use kari kiri art baneli. Jo art piece ru seta train heichi, jo Right. mane art ru seta mane banichi, semane kimti mane paisa paibe, right? ସେଇଠି ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି राइट डीप फेक वीडियोस ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ମାନେ କେମିତି ଭରସା ରଖିବ କି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଟା କହୁଛି ସେ ଅସଲିରେ ମାନେ କହୁଛି କି- ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ Right. ରାଇଟ୍ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ Okay. ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ it remains to be seen. I don't think there is anyone successful yet who has created a completely AI generated book, right? I think most of the things that we are seeing, like for example, Jimothy, Hollywood re 2 years both got a strike hitla, right? The writer strike in Hollywood, Okay. 1 to 2 years ago. So I think from that we have learned a lot. Ki you still need people. Right. You still need the creativity of people, right? I can go on Midjourney or I can go on a video, text to video AI.
I can type something, video ta bani jibo, but seta thik disiboni, seta thik angle ru asi nathibo, right? Tar composition ta thik nathibo, right? Right. If you go on Gemini or ChatGPT, you ask it to make a story, it's still very basic, Right. ମାନେ ଟିକେ ସେ human touch ଟା ନଥାଏ. Right. So I think it will be a ଗୋଟେ actually ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି. ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ସିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ କମିକ୍ ବୁକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ. Okay. ସୋ ସେ କହୁଥିଲେ କି କମିକ୍ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ. Right. To draw everything. Exactly, right? So ଏବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ instead of one page per day, now they can do 5-6 pages per day. Okay. AI naikri, right? They're working alongside AI with the process to enhance that creativity. Okay. So I think quality difference rohibo, Okay. right? The people who are truly artistic, right? Mane jemiti cameras exist, tamane no ki samaste photographer. Right. ଆମେ normal people कौन consent रखी AI use करिबा कथा. Mane eta I think samastanku everyone should remember that this generative AI is still new. ମାନେ ଏବେ ବାହାରିଛି, right? ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଡାପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏଫେକ୍ଟକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ. ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ଅଛି ଦୁନିଆରେ, ରାଇଟ୍? Right. ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯାଉଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଉଛି, ରାଇଟ୍? ସେଇଠି ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେଇଟା ବାହାରୁଛି, ରାଇଟ୍? Right. ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା କି ଯେତି ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରେ ଯାଉଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ବାହାରିଲା କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 100% AI ରୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି. Okay. ରାଇଟ୍? ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା କି AI ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ସେଥିରୁ ଏମିତିଆ ନକଲି ଇମେଜ୍, ନକଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ସତ ହେଇ ନଥାଇପାରେ, ରାଇଟ୍? ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର. ଆଉ ତାପରେ ମାନେ not only what the information that you get, but ସେଇଠି, ରାଇଟ୍? ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ କି ଯେତେବେଳେ AI ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, be careful ସେଇଟା କୋଉ ସୋର୍ସଟା ତମକୁ ସାଇଟ୍ କରୁଛି, Right. ସେଇଟା ସତ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି କି ନୁହଁ, ରାଇଟ୍? ବିକଜ ଏବେ AI ଜାଣିପାରୁନି କି ସତ କ'ଣଟା ମିଛ କ'ଣଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, Okay. ରାଇଟ୍? ସୋ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲି, ସେଇଠି ମାନେ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା AI ନେଇକରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସତ ନୁହଁ, Okay. ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ରାଇଟ୍? right. ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି AI କୁ, ସେ ନେଇକରି ଗୁଗଲ୍ କରିକି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇଟ୍ ବାହାର କରିଦେବ, ସାଇଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ, ବଟ୍ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ. ଭୁଲ answer ଦବ. ଯଦି ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବ ସେ ଗୁଗଲ୍ର ସମରି ବକ୍ସକୁ, ରାଇଟ୍? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲେଖନ୍ତି କି ଆନ୍ସର୍ସ ମାଇଟ୍ ବି ରଙ୍ଗ. Okay. Because ମତେ ଯାହା ଲାଗେ around 33% of the time ସେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ହିଁ ଦେବ ମୋତେ. Right. ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେଇଟା ସତ ସେ କହୁଛି କି ନାହିଁ, Okay. right? So ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, right? And to do that we need to make sure that ଯୋଉ ମାନେ ଅସଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଉମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତମ ଭଳିଆ, right? ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି ସେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇଟ୍? Okay. ଯଦି ସେଇଟାକୁ ନ ବନେଇବା, ଏବେ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ବନେଇବା, ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପବ୍ଲିସର ମାନେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବେନି, ରାଇଟ୍? ତେବେ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ବଢ଼ିଯିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାରା. So we need to support journalism. We need to support publishers through that. ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ AI କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି AI ଟୁଲ୍ସକୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିପାରିବ. AI ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ. ସୋ AI is a boon or a bane? I think AI is a boon. Okay. I think ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଠି ସବୁବେଳେ କହେ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କି ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ, publishers were always the first ମାନେ alarm almost sound କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗୋଟେ disruptive technology ଆସୁଛି. ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କେବେ? ଯେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ରେଡ଼ିଓକୁ ଗଲା, ରେଡ଼ିଓରୁ ପବ୍ଲିସର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଲେ କି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ରେଡ଼ିଓରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଡିସରପ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ମିଡ଼ିଆରେ. ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମୋବାଇଲ୍, ସୋସିଆଲ୍, ରାଇଟ୍? Always publishers were the first to say something କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି, right? That there's a disruption. ଏବେ ଯୋଉ AI ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, I think publishers are again the first to say
माने किछिटा असुविधा होउछि। हाँ ए दुनिया कौन गोटे चेंज होची एबे राइट and I think we need to pay attention to it, right? And we need to, if we pay attention to it, right, we can understand that, yes, the AI, there are good things, there are also bad things, right? Kichi varsa like pancha varsa lagi pare, right, for us to adjust, to understand, mane, what is the new norm, right? How do you spot fake videos from real information, right? How do we make sure content creation is incentivized? Right. Sabu, I think in the next 5-6 years, Sabu will figure this out. सो ଏଇ ଆଗାମୀ 5-6 ବର୍ଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଆଇ ଇନଭେନସନକୁ ନେଇକି ଏଆଇ ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ଟିକେ ପେସେଣ୍ଟଲି ଏଆଇ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତରତର ହେବାର ନାହିଁ ତରବର ହେବାର ନାହିଁ ଏଆଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯାଇକି ବହୁତ କିଛି କରିଦେବାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ପେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଏଆଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଲାଇଭ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇସ୍ ମିଟିଂ ୟୁ ସୋ ପୁଣି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ଦେଖିବା ଆମେ maybe within the next year ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି କେତେଟା ମାନେ hiring some teams over here. ସୋ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ last time ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ for my wedding. ଓକେ ସୋ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋ ସାର୍ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ I mean, even 2 years ago, right? Like my wife, she also grew up there in Boston, right? Okay. She was born in Delhi, Okay. right? And I think she was also very pleasantly surprised कि भुवनेश्वर कितनी infrastructure अच्छी, Okay. right? That is something I'm grateful for because कारण ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏଇଠି, right? ସେ BMC hospital ରେ, Okay. right? So from then to now, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଇଟ୍ From BMC to Boston. BMC to Boston. ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ Okay. ରାଇଟ୍ ସୋ every 2 years ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଇଟ୍ but I think as we think about during this trip also I met with some consultancy firms, some groups that we're trying to do some exciting things, right? Okay, constantly working on your firm. Constantly working on the firm, but instead of going to, I think it's my personal mission that instead of going to Bangalore or Hyderabad or Pune, I think there's talent here. In We Odisha. should explore it here, Right. right? So I think that's what's exciting for me. So I am hoping for a branch of Tolbit in Bhubaneswar itself. Yes. Any point of time? Might happen. At first, we have to build out in the U.S., but we know we need teams in India. Right. So I think it's inevitable. So always hopeful and congratulations and best wishes for your new venture also. Thanks, sir. So this was Toshit Panigrahi for you, the co-founder and CEO of Tollbit company, direct from New York, saying something about AI, explaining about AI, and निश्चित भाव में AI विषय रे जहाँ आपनको किसी डाउट थिला क्लियर रही तो तांकर इंटरव्यू परे. So आज ही पे मत विदाय दियंतु पुनः देखा नेक्स्ट शो. Till then, tata, bye bye. Take care of yourself.